আধুনিক প্রযুক্তি এবং পন্থা ব্যবহারের মাধ্যমে ঔষধ শিল্প এবং জৈব চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির লক্ষ্যে পানিহাটি জিআইএস বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসিউটিক্যালস টেকনোলজি বিভাগের উদ্যোগে জিসুকনস 2024 শীর্ষক 3 দিনের বিশেষ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। আগরপাড়ায় স্বামী বিবেকানন্দ একাডেমিতে আজ এই সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। উপস্থিত ছিলেন ফার্মাসি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি ডক্টর মন্টু প্যাটেল, জিআইএস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভবেশ ভট্টাচার্য, জিআইএস গ্রুপের ডাইরেক্টর সিমরপ্রীত সিং সহ জিআইএস সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা। ফার্মাসি পড়ুয়া ছাড়াও নেপাল, বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া এবং দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা সম্মেলনে অংশ নেন। সম্মেলনের থিম মডার্ন টুলস অ্যান্ড অ্যাপ্রোচেস ইন দ্য এমার্জিং ফিল্ড অফ ফার্মাসিউটিক্যালস অ্যান্ড বায়োমেডিক্যাল রিসার্চেস। জেআইএস গ্রুপের ডাইরেক্টর সিমরজিৎ সিং বলেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমন্বয় করে আধুনিক প্রযুক্তি, নতুন ধারা, আধুনিক ওষুধ সম্পর্কে জানার মাধ্যমে আরও বেশি করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গবেষণার ধারাকে আরও উন্নত করার লক্ষ্যে এই সম্মেলন। मेंबर्स धर्मेंद्र सिंह और दीपेंद्र सिंह आए थे और इंटरनेशनल डेलीगेट्स है, इंडिया से, नेपाल से है, बांग्लादेश से है, काठमांडू से है और थाईलैंड और मलेशिया से भी आए हुए हैं। फार्मेसी सिर्फ अकेला फार्मेसी कैन नॉट वर्क अलोन, दे हैव टू टेक्नोलॉजी का पार्ट आता है, मेडिसिन का पार्ट आता है, डॉक्टर्स का पार्ट, नर्स का पार्ट आता है। तो हम लोग ट्राई करें, इंडस्ट्री का पार्ट आता है, ट्राई करें डिफरेंट स्टेक होल्डर जो हमारे फार्मेसी एजुकेशन में है, गवर्नमेंट हो गया, ब्यूरोक्रेट्स हो गए हो, इंडस्ट्री वर्टिकल हो गया, एक्स प्रोफेसर हो गए जादवपुर या अनामला यूनिवर्सिटी से, सबको इकट्ठा करके एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ताकि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है स्टूडेंट्स की, उनको अपडेटेड मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपडेटेड है, हिस्ट्री का भी आइडिया हो और जो फ्यूचर ट्रेंड है। हम लोग टॉपिक भी आज हुई है रिसेंट ट्रेंड, फ्यूचर रिसेंट ट्रेंड्स इन मॉडर्न मेडिसिन। तो एक होलिस्टिक अप्रोच मिले, एक लर्निंग प्रोसेस मिले और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का माइंडसेट डेवलप हो।